Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un délicieux tagine chou-fleur aux œufs sans viande, une idée pour un repas le midi ou le soir. C'est un plat complet, économique et surtout facile à faire. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Salam alaikum, نتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نقدم لكم طاجين شو-فلور أو القرنيط بدون لحم، فكرة غداء أو عشاء. يعني هو طبق اقتصادي وسهل التحضير. نتمنى هاد الوصفه هادي تعجبكم ونتمنى انكم تشاركوا معايا في القناه ديالي الا كنتو مازال ما شاركتوش. Donc avant de commencer, je vais prendre mes choux-fleurs, je les coupe en petites fleurs. Je vais les faire bouillir pendant 5 minutes dans l'eau salée. قبل ما نبدا نشد الشيفلور ديالي نقطعوه على بشكل وريدات بحال هكا ونخليه يطيب مده ديال 5 ديال الدقائق، يعني ماشي اكثر، 5 minutes pas plus. Donc après 5 minutes dans une eau bouillante, j'ai retiré mon chou-fleur. C'est juste pour retirer l'odeur un peu forte. يعني بعد 5 ديال الدقائق ديال فوق النار، فوق الماء، في الماء فوق النار، حيدت الشوفلور لحقاش كنحيد غير باش نحيد منه داك الزفوريه ديال الشوفلور. حكيت 6 ديال المطيشات، جي غابي 6 طوماط، un oignon râpé, بصلة محكوكة، 3 gousses d'ail écrasées, 3 ديال الريوس ديال الثوم محكوكين، 2 cuillères à soupe coriandre persil coupé très fin، 2 معالق كبار ديال فلفل ديال القزبر معدنوس اللي هو يعني مقطع رقيق. Là, je vais commencer les épices. دابا نبدا العطرية. Une demi petite cuillère coriandre en poudre، نصف ملعقة صغيرة ديال القزبر يابس. Une petite cuillère paprika، معلقة صغيرة ديال فلفل أحمر. Une petite cuillère pas remplie de curcuma، معلقة صغيرة ما عمراش ديال كركم. Une petite cuillère pas remplie selon votre goût les épices le poivre de poivre et معلقة صغيرة ما عمراش ديال فلفل أسود. Le sel aussi selon votre goût، الملحة على حسب الذوق ديالكم. Moi je mets une petite cuillère، معلقة صغيرة ديال الملح. Une petite cuillère de gingembre، معلقة صغيرة ديال زنجبيل. Et l'harissa c'est facultatif، يعني بالنسبة للهريسة اللي هي اختيارية. Moi je mets une petite cuillère، أنا ندير معلقة صغيرة. Et l'huile d'olive، l'huile de tournesol، l'équivalent d'un quart d'un verre du thé، يعني وزيت الزيتون زيت المائدة تقريبا ربع كأس ديال زيت الزيتون وزيت المائدة. Donc là je vais le mettre sur le feu. Dès que ça commence à bouillir, je vais rajouter mes choux-fleurs. دابا غادي نديرو فوق النار غير une fois يبدا يعني يغلي ليا ندير عليه الشوفلور. Et à la fin de la cuisson je rajoute les œufs. ومن بعد دقيقه تقريبا تيقرب يطيب، داك الساعات ندير البيض ديالي. Donc là mon tagine il a commencé à bouillir. Je vais rajouter le quart d'un verre d'eau bouillon. نزيد 4 كاس ديال الماء جيت ساخن. Et je vais baisser le feu au minimum sur le feu d'une bougie pour un tagine. الطاجين ديالي ها هو وجدت نزيد فيه 4 كأس ديال الماء جد ساخن ونقص العافيه، يعني جد مهيله كما كنقولوا حنا في المغرب. كنطيبوا على الشمعه. Et là je vais poser mon chou-fleur. دابا نحط الشوفلور ديالي. Et de temps en temps, donc bien sûr je surveille la cuisson. S'il faut de l'eau, je rajoute de l'eau bouillante. يعني نراقبوا الطاجين ديالنا ونوبا نشوفوه الا خاص الماء نديرو ليه الماء يكون اللي هو جد ساخن. Donc là je vais mettre le feu vraiment au minimum. Et après je couvre le tagine. دابا ندير الطاجين ديالي يعني معافيه مهيله بزاف. ونصب الطاجين ديالي. À surveiller bien sûr, s'il faut de l'eau, je rajoute un tout petit peu de l'eau bouillante. يعني نراقب الماء الا خاصو الماء نزيد ليه الماء يكون جد غليان.
Donc là mon tagine il est prêt, donc je touche, il est bien cuit. Tagine ديالي هو وجد يعني طابليه. Maintenant je vais rajouter les œufs. ودابا نزيد البيض. Et je le laisse cuire, on le laisse éteindre. Donc comme vous voyez, mon tagine il est prêt. C'est très facile, très bon, surtout très bon. C'est un plat complet, donc il y a les œufs au lieu de la viande et le chou-fleur, c'est très bon à manger comme ça. Donc j'espère que cette recette va vous plaire et surtout abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Vos commentaires sont bien sûr les bienvenus. الطاجين ديالنا هو وجد كما كتشوفوا الطبق اللي هو كامل اللي فيه البيض والشوفلور والبيض اللي يعني فوق ما نديروا اللحم نديروا البيض والطاجين اللي هو ساهل وسريع التحضير. نتمنى هذه الوصفه دي تعجبكم ومرحبا بكم في القناه ديالي الا كنتو مازال ما شاركتوش في القناه ديالي. Et à bientôt pour une nouvelle recette. الى وصفه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم. à bientôt.